والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى أرواح جميع مشايخنا وإلى أرواح أهلنا وأقربائنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عادة نعم الله وإبطال. أما بعد. Allahumma amin. Saudara hadirin, saudara-saudari yang dirahmati Allah, bersyukur kita atas nikmat umur masih diberikan Allah di kita di penghujung di bulan Rajab. Mudah-mudahan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan dengan Allah di kita keijabahan diterima oleh Allah. Amin. Di hari Nasadarion berlanjut pengajian ta ayat rumah di pokeni kita mengaji tentang tauhid, ima sifat al-wahdaniyah, sifat wahdaniyah. Dari Nasadarion melanjut bersama kita di hukum fikih. Di hari lewat madung kita bicaraon tentang rukun wudu. Masalah serukun wudu ima berniat membasuh muka, membasuh dua tangan sampai pergelangan, menyapu kepala, membasuh kaki sampai dua matahari kaki, baru selanjutnya naponomna tertib, mendahulukan yang dahulu, membelakangkan yang belakang. Jadi pasal sekali basi benia laus menyolomia lau gusala arba'ata a'dha'ihi dab'atan wahidah bisni irtafa'a hadas wajhihi faqat. Jadi wajibiyat tertib di dalam berwudu. Di hari Nasadarion masuk kita tu kajian berikutnya wa sunanuhu, dan sunat wudu. Sunat maksudna sunnah sebaiknya ikarejoon, bukan mesti dikerjakan. Pala wajib artinya mesti ikarejoon. Pala dompak di sekolah tentang berpahala, mengerjakannya berdosa. Pala dong mato bangun ipa ringkas. Ada na wajibi angkon ikarejoon salose. Ada na sunnahi sadeges na ikarejoon. Berarti pala inday ikarejoon urang degesna.
sementara umat iman jalaki na deges sajo tu akhiratan angkon na deges nai do. Jadi sunat-sunati padeges namai susempurna. Jadi nalosok mangkarejoon na sunat-sunat nai urang do sampurna nai bo pemasah tapi menyempurnakan. Maka sunat sebaiknya, bukan semestinya, sebaiknya dikerjakan. Pala makruh sebaiknya ulang, sebaiknya ulang ikarejoon. Get sumbayang taraweh mangan tarutungmu, tapi sebaiknya ulang. Tolak deh, tolak ngaharami, tapi sebaiknya ulang, jangan. Jadi sunatnya atau sunnah daripada wudu, sunat daripada wudu bahat. Nah harus ita karejo ulang sugarina ita tinggalkan. Wa sunanuhu ay al-wudu'i artinya sunat wudu. Sawa'un kana wajiban au manduban, sama ada wudu na wajib atau wudu na sunat. Setiap marudu baik ia wudu na wajib, ada wudu na wajibi git sumbayang udai tentu wajib marudu, tidak sah salat illa biwuduin, kecuali yang kon marudu dialak na botal wudukna. Adong busai wuduk na sunat amai marudu ia na subotal wuduknya, berarti tajadid. Ado tajadid memperbaharui padegesna mangulaki wuduk, bukan wajib. Arana adong lope wuduknya. Atau umai misalnya get ke musafir, get tu dia get musafir, maka hukumnya adalah sunat, hukumnya adalah sunnah. Arana bahat sunat-sunat ni udui, ni sunat kon diita berudu ketika mengerjakannya. Ketika kita mengerjakan sesuatu disunat kondihita untuk berwudu. Nah, ya uduk na sunat mai. Ya misalnya uduk na sunati get membaca Quran, sunat hukumna. Arana mengaji Al-Quran tanpa uduk sah. Allah ngana marudu nang udai. Allah laos menambal bulung gadung doi membaca tabarok. Nah, ina malim nai mai. Sah deh, sah. Allah sah. Ada pe misalnya mendengarkan dan meriwayatkan hadis. Songon misalnya umairo mengaji, membaca dan mendengarkan, get manangion hadis, get manangion Al-Quran, sunat marudu, manangion na saja sunat marudu. Manangion na, sunat marudu. Andikan dope membaca kitab, membaca ilmu. Hendak azan, get azan udai sunat marudu. Adong nentong manombo ben namangido mohop tukang azan udai, ma lewat 5 menit na sumarudu dope azannya. Salo si azan baru kaya marudu. Misalnya suya azan. Ngapain na marudu iya? Mamaru mas azannya sudah ada malangkapna. Sah di azan ni abangi sah arana sunat marudu. Indah wajib tinggal lagi tong jat ibadah. Nabi waktu Nabi di kamar mandi adong na mengucap salam. Dia jawab Nabi waktu ya di kamar mandi. Selesai Nabi berwudu baru roh Nabi menjawabnya, pianing Nabi, aku tidak senang ketika aku berzikir tidak berwudu. Jadi bagi Nabi umat menjawab
salami pezikir arana doa menjawab salam nabinta berwudu arana auning nabinta anggo berzikir tidak senang kecuali tanpa berwudu makana merudu jolo nabi sejawabnya salam neh berarti mengucap salam saja adalah mesti sebaiknya berwudu aso arana ia bahagian dari ibadah kan beribadah do menjawab salami ibadah do baik waalaikumsalam arana wajib menjawabnya berarti setiap perintah berarti ia ibadah setiap ibadah berarti ada nilai pahala maka menjawab salam hukumna marpahalo hukumna marpahalo tinggal lagi tong menjawab mengucap salami hukumna sunat kifayah menjawabnya fardu kifayah mengucap salam pala merami-rami sunat kifayah menjawabnya fardu kifayah pala merami-rami Allah palantongan sado-sado iba wajib jadi pala kia mutu bagasnya alak kon kajintana jolo merami-rami tolu puluh alak ngabino tuari rayo onro nang udah itu son Allah kita lemar hari rayo ning mutola ini anggo jabat sain go ala na amput ngarung kuena tapi palaro nang udai mengucap salam jabat sain go mengucap salam tuau ndak terjawab pawi setiap assalamualaikum ayah assalamualaikum ayah waalaikumsalam assalamualaikum ayah waalaikumsalam assalamualaikum ayah waalaikumsalam indah lo jalawi makana mengucap salam nayamu sunat kifayah sadalak pe uluan nai mengucap salam saima Allah matul pualak waalaikumsalam udah kon metu permen mut tolong ya jolo ni aso arana sunat kifayah pala merami-rami yang muke tu bagas niala sadalak pe madapat kamu mai salam nai menjawab na fardu kifayah sadalak peamu madung salo seme menjawabna indah sude aima hazan duduk di masjid merjuk-juguk di musajid dianjurkan berwudu ini sunat nangkon pe merwudu ia di masjid sah hukum nasu sunat wukuf di Arafah dialakna haji ketika dia berniat wukuf di padang Arafah ketika wukuf di padang Arafah berniat wukuf setelah tergelincir matahari tidak mesti berwudu pokokna maradian kotongkin Arafahi masah mai sekadar lewat umai isi madung mai Allah nakon pemarudu ia sahme memikul jenazah dialah alak nama ngoban jenazahon dianjurkan dia berwudu jadi sugari na udah nama ngoban jenazahi alaina sumbayangi do on nama ngoban nai na intei luar na sudut sumbayang ada pedaganak lo mutuson Allah nama ngoban jenazah ni umai alak na sudut do menyulat konko alak menyumbayang konko anggolai menghidup-hidup di luar bisa jadi na susumbayang alai memangobanna urang do degesna na mangoban jenazah mugari tutano kopan alak na marhudu ma tesan naringan ayoban be guru nomor ambulan doma sopir nai ia mengoban memikul jenazah jadi orang-orang tua nami endak tidur bangun tidur adepe ketika marah bahkan dung mengecet-ecet nasupade dianjurkan berwudu mah lopus umai nangkin laos naron salo semangaji lopus ibecai kecai payasi dia payasna tolak tubagas maruduk ko aso arana udui menghanyutkan dosa-dosa. Jadi orang-orang tua nami ima sunnah sunati adalah sebaiknya dikerjakan. Palai dalam kitab Bajurion pigama sunat-sunat ni udui na pertama na tulis di son asyratu asya 10 mocon. Nah harus
ikarejoon 10 mocong. Bahkan sebahagian kitab ada membaena lebih dari 10, tapi ison 10 mocong mayanai tulis. Di dalam matanya dijelaskan wa fi ba'di nusakhil matni asyaru khisalin, 10 macam. Yang pertama pada lausget maruduk kita amna pertama ikarejoon umai susempurna wuduk mi at-tasmiyatu, membaca bismillah. Auma membaca bismillah. Wa aqalluha at-tasmiyatu awwalahu, membaca bismillah lah di awalnya. Dompak su adong proses wuduon mar bismillah majolo parjolo. Tiradon momo lupa, apalagi uduk naget copat. Ada nama ita kaji anggo inda mar bismillah inda berkat, sedikit berkahnya. At-tasmiyatu awwalahu, baca bismillah di awalnya. Wa aqalluha, paling otik ibaca umai bismillah. Indai bacanya bi ar-rahmanir rahim, ipotong bismillah nengya. Allah te bobo pita kaji ulang soni bayan. Allah wa arana manomboi padoonia nah nabi samainya. Sari podot di dalam kitab de isi alak na mangaji, isi alak na perruania ilmunia terjaga, arana mengamalkan seluruhnya menjadi yamalkan sudah napaya dowai. Olo bahat membaca Quran, marsolawat, abis subuh, abis zuhur, zikir-zikir naik. Terbatas waktumu, terbatas tenagamu. Paling tidak di ahli ilmu, dia mu umat ita na ahli ilmu atau amuna na menuntut ilmu ita sudah pala perruan tak terjaga ilmu tai. Dijelaskan salah satu nana sutolai tinggalkan di alak-alak na menuntut ilmu su ijago Tuhan su berkah ilmu niai su ulang momoya lupa. Na pertama salatul lail walau raqatain, salat malam walaupun 2 rakaat. Arana pala songonon tobang-tobang nagaduk doni dari palanga salat lail. Umur ni udai nang udai ma umurna 70 tahun tujia mengaji ngot na jamonong gaduk doni dai jago maya salat lail salat malam walau 2 rakaat Auna 2 rakaat saja mau bain guru mulai ngidokon guru 2 rakaat nih itu ujung ngidokon 2 rakaat paling sedikit ulang tinggal walaupun 2 rakaat. Saru podot bismillahi. Allah bismillah ibania sahmai sah. Nada putiami sunnah nai madung. Maidokon meyai mengamalkan sunnah yang pertama bismillah dengan nama Allah. Wa akmaluha, dan paling degesna bismillahirrahmanirrahim. Bismillah pala membaca sin semestina agak dialirkan sinnai ulang ginjang to lebih bagus daripada dimatikan bismi sendia do bismi mengalir sotik sinnai sarupodot mendokon gorar ni Muhammad doi harus sebaiknya dia ditasdidkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Susempurna dok sebutan Muhammadi. Ulang nasiban tasdid naik. Allahumma salli ala Muhammad inda martasbid ibenko. Inda sempurna umai na menyebut gorar ni Muhammadi. Harana inda iben umai deges tasdidna. Makana Muhammad. Bismillah pala alif lam pala lam apabila bertasdid bismillah diamkan lidah paso dilamu bismillah anggo margorak dilani umai ramin 2 lemna bismillah
dua lom bismillahirrahmanirrahim. Ulang alirkan hana bismillahirrahmanirrahim. Odong tuan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ronai sada bismillahirrahmanirrahim. Ulang Hirrahmanirrahim. Baca bismillah. Imana pertama. Fa in tarakat tasmiyata awwalahu. Jika dia meninggalkan bismillah di awalnya, ngon mangulaki do maon. Allah, ada anak meneruskan kitab. Apabila umai indah membaca bismillah di pangkal naik. Asonga membaca bismillah umai di pangkal naik indah somal. Anggo somal ngataran takkoi. Terus dia itu si. Udah ipas salo semangan terus tu sigareti. Masomal umai pas salo semangan terus tu piningi masomal na tertinggalkan koi dialah nadung somal membaca bismillah sebelum berwudu pasti diingatkan hatinya pasti na tinggal konia jadi pain tarokat tasmiyata itinggal konia bismillah awalahu di awalnya atabiha fi asnaihi baca ma di tonga-tonganai baca ma di tonga-tonganai fa in tarokat tasmiyata walau amdan ola pesengaja tinggal konia atabiha atbit tasmiyah di tonga-tonganai atabit tasmiyati aqalluha wa akmaluha sama ada baca umai na pendek naik sama ada na ginjang naik waktu membasuh tangan Allah na sumar bismillah dolang aw ning umai baca ma olo baca ma na pondok naik do tolak bismillah kalau se molo ma tinggal na pondok naik buseng dope olo tolak sah atau bacain na panjang naik au akmaluha atau na sempurna naik bismillahirrahmanirrahim wa yazidu alaiha dan ditambahlah dia awalahu wa akhirahu bismillah awalahu wa akhirahu bismillahirrahmanirrahim awalahu wa akhirahu tambah awalahu dengan nama Allah nangkin mulai ngun pangkal sampai tu akhir jadi mangulaki bismillah ya Allah bismillah kunau bacana onan ime bismillah ngun pangkal na lupayau ngerti do umai dan nama ngulaki do daun bisa jadi imput nasomal mayamal konon bismillahi awalahu wa akhirahu atau bismillahirrahmanirrahim awalahu wa akhirahu bismillahirrahmanirrahim awalahu mulai ngun awal sampai tu akhir ya Allah bismillah kunau baca ni tonga-tongaon i mana mangulakina mengun pangkal nangkinan sampai tu akhir aima aso se nagodang na sunnah ni bismillahi bopei tonga-tonga angkon ibaca sena hebat namai sunnah na membaca bismillahi ima sita kaji ala-ala na perluan dia dimuliakan Allah bukan hanya zikirnya di atas sajadah bukan hanya haji dan umrohnya bukan hanya Qur'annya sodakohnya tapi pada perluannya kemuliaan na dilehni Allah subhanahu wa ta'ala salah satuna marbismillah di dalam setiap pekerjaannya itu na hebati Allah itu na luar biasa ingoti saja Tuhan andikan saja la sikit mo ngaya ingoti ya Allah fa in parogo apabila masalose min af'alihi dari pekerjaannya dari uduknya minal uduk lam ya'ti biha tidak lagi dibaca pala masalo se inda be baca be ningiatong jadi anggo jabat salo se bayu ingotia inda be jadi anggo inda pe salo se sotik nai su salo se dapat dope sotik nai su salo se dapat dope te ama salo se inda berbismillah be adoma membaca doa setelah kita berwudu
fa in farag min tawabi'ihi hatta dzikr ba'dahu was-salati 'alan nabi wa surati inna anzalna lam ya'ti biha. Lakin dijelaskan di dalam kitab pon Sipro Malisi yang dimaksud sebagian ulama mandokon apabila selesai dari zikir-zikir yang mengiringi wudu setelah berwudu, misalnya doa setelah berwudu. Bahkan di dalam kitab dijelaskan membaca inna anzalna fi lailatul qadar, maka indai bain B. Jadi orang tua namina dimuliakan Allah, maka sunnah pertama adalah membaca bismillah, baca mai suberkah wudu tai Allahumma imada sutahan wudu'i suberkah. Yang kedua, mama wudu, mama membaca bismillah, mama membaca bismillah. Anggo batai ita baca di kitopon goslul kapain. Ame membasuh dua telapak tangan, membasuh dua telapak tangan. Kita basuh dua telapak tangan tahun. Harana salah satu nikmat nagodang naileni Allah di ita telapak tangan. Harana telapak tanganon adalah sumber kekuatan nadileni Allah. Anggo jabat ona baro telapak tangan muna sambang mahoy ma mari dipayah sendir hoget marsabun. Apalagi na karejo ita tu kobun syukur ma ibentuhan telapak tangan tahun lek sehat mur ipakeon telapak tanganon indah burmaos adok mur maapal ibentuhan kulit naik. Betul dong ma. Yo bantu kobun, yo ban karejo ti on mana na luar biasa. On mana godang hargai telapak tanganon. Sumber kekuatan, sumber karejo. Marsi salaman. Mandadau mai telapak tangan. Olo karejoi bagas, karejoi kobun. Get markareta udai, get manambal-nambal ko. Get sujud ko, get maribadah dunia dan akhirat, ibadah dunia dan akhirat telapak tanganon nagodang argaon. Maka ias deges bain memberi telapak tangan doi imasidokon al yadul ulya khairum min yadis supula. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Mangalehen deges de daripada mangido. Tangan telapak tanganon nikmat na dilehen ni Allah dihita sasudena. Alat berdoa telapak tangan. Allahumma rabbana taqabbal minna telapak tangan. Ya Allah len madiau telapak tangan. Nah hebat memanfaat ni telapak tanganon. Makanya ketika kita pergunaon untuk berudu, untuk menyembah Allah, Allahu Akbar, kita pergunaon ias bain. Sedangkan tu manusia angkon ias. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Alah nangkon beda kotoran dah boleh tanganku nia. Lap ko nia. Olo. Ke manambal-nambal nang udai di kobuni. Nangkon bening ya tangan kotor baju pena kotor do. Tai ilap ko ni aso suyas lehenonmu. Apalagi mana menyembah Allah. Na on may pergunaon alat untuk berudu. On do alat ni. Memasuk ko naik tu papangan tuigung menyapu muko. Menyapu tangan kaki on alat ni. Maka on nikmat na dilehen ni Allah. On manikmat untuk mendekatkan diri tu Allah. Sekaligus ulang kita silop. On manikmat salah satu na paling bahat mardosa. Hamadosamu ketuorja membuat pusuk ni bungo ni alak. Alige sano ni talpokia. Atau membuat solop ni alak. Los get kaya. Atau menunjuk-nunjuk kala ibu nak berunai nabana mai bahatan dosa nion nabahatan dia maksiat nion
Makana ita payah setiap ita membasuh dua tangan, jatuhlah dosa dua telapak tanganmu. Maka alak naget marudu marugi pala indai basuia bahat disikuman ada naon aktif. Aktif di dalam setiap aktivitas ta. Indai ita boto. Makana pala tersonggot modem koning nabinta, basuhlah dua tanganmu karena kau tidak tahu tujia do tangan mon bermalam ketika kau tidur. Ndekon nabinta maka basuh ulang langsung ipargunaon tanganon nikmat ni Allah basuh on mana mangaleheni on mat sumber kekuatani tempat kekuatani maka idokon iyadun kekuatan ado pe dison buseng adong simbol pala ita patopet idokon ulama 18 dohot 80 sada Asmaul Husna idokon Nabi dalam kitab Al-Azkar isi ala nameng hafaz Asmaul Husna maka dia masuk ke dalam surga. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Kita baca Asmaul Husna isi namang apal Asmaul Husna ihafazia dapotia apalagi ia malkonia masuk mayanak bornai tubagasan sarugo tai ulang menghafal sajonto ulang menghafal sajo anggo menghafal mengakui apil Allah ise mumai udangku dua ini ya matan dona udamu bo son udah abit nagit ari rayo angkon ligin abit nai na pokokna on ma ay matan dona do tandona na hapas ko nasjob ruamu di Asmaul Husna yuma bukan hanya menghafalnya ado mengimaninya mengamalkannya mengamalkan isi kandungan ataupun mengerti terhadap Asmaul Husna. Asmaul Husna assalam menyelamatkan isi dan menyelamatkan Allah menyelamatkan maka bersandarlah kepada Allah tentang keselamatanmu. Allahumma antas salam yakini Allah yang menyelamatkan. Al-Wahhab Allah yang memberi yakini Allah yang memberi bersandar kepada Allah ulang bersandar tu makhluk kan mengamalkan naik itu masuk saruko lima tanganon jadi orang-orang tuangku dari rahmati Allah termasuk matanganon kesempurnaan jasmani ini manusia maka napala adong kalak namar buat maksiat manangko ya igotak tangan naik si gotap pertama anso ulang merembas tuala ada nabi aso na pala panangko ya rado ya jajak ya buseng kalak get manangko isodong dongan niya maka na igotap memutus rantai naik gotap asalkan manyato madung jelas saksi madung jelas dia pengakuan dia dong saksina madung dibayan di pengadilan gotap tanganon igotap jadi hukum Islami tegas panangko ya gotap tangan naik imasidokon Nabi sugari borung kisi Fatimah manangko ugotap tangan naik sayina hebat name aso harana na manangkoi mambayan anjit nirwanyala pala panangkoi ya saja bahat nai tangkoni hartoniala pala papangan umak baba indah sudah dah bek-bekan kalaki kuna si tandaan bek-bek iba ngarai ti anggo tangan bisa dong marimbar sange sepune tangkoya betul dong ma asalkan adong kesempatan ibu atia jadi pala panangkoya bisa jadi ma adong 50 alak na sakit hati na kecewon nia na tangis gara-gara nia so imbasna tu masyarakat luas anggo baba do paling matu bek-bek ko tu alak na ibotomu ni tandaimu na adong salah na tuho tako keho tu pasaran ibek-beki walak sajo ulang pasyo bek-beki nintong baso ni ite anggo panangko tu dia pia bisa manangko betul do ma isi pialak na bisa tangkoya maka na gotap tangan na sulang bahat kalak na sakit hati na kecewon niya
kita tangko ya kereta naik kredit do na anjit do dai tinggal membayar kredit ngadong kereta na muli tangko ya misalnya arambir niala manuk niala lo jana ya pagodang-godang na mamben lo bunai tangko ya buseng buat tiang muni tangko ya epeng niala suni do matobang-tobangi menyimpan epeng niaon pala mamago buat dia buseng sereniala na lomo marwani ng punasa sereniaon naon mun baya adong tongkin nay baya umroh ke maaw atau markurbana urang say ataw adong do baya say masonang ruani adong ilalaya tabungan niya ibuseng manetang koy pingsan do anak borwi bahat kala jadi imbas ni tanganon na manangkoon indom sadalak dua alak bisa marpuluh-puluh alak maka nak putus mata rantainya tak gotap salose mantak manangko hindi lepe kan ngaray be maka hukum Islami tegas pala alak na mangkarejoon na supade berzina iya apabila dia masih gadis maka nyata dia melakukan nasongonian maka hukum Islam memutuskan setelah diadili dengan sejelas-jelasnya diadili maka ahamna terjadi hukuman naibain di dalam Islam cambuk dari belakang dicambuk nah seujung kawin ya cambuk dari belakang asoy cambuk unpudi harana tubuh ni manusia naun pudion indah rentan dengan menyakiti dia dong si rongga-rongga na membunuh na paduana iteliti ulama harana adong di si pengejutan ada pengejutan harana itutup mukonia bo pengai tutup ndai boto ya rorona taknya Allah jadi terkejut jadi insyaallah pala tongkin nagit mangkarejoon na supadeya totop iingotiay tetap ingat dia tapi anggo maunjung kawin dia maka hukum Islam dia dirajam iramban sampai mati ndarong ampunan ni pada adong saksina majelas rajam irambanan dot batu sampai mati sampai meninggal ya jadi orang-orang tuangku na dirahmati Allah mulak tu kajin tanangkin bahwa sunat wudu'i na selanjutnya adalah membasuh dua telapak tangan al-kau'ain na dua telapak tangan qabala al-matmad membasuh dua telapak tangan sampai dua pergelangan qabala al-matmadah sebelum berkumur-kumur wa yughsiluhuma thalathan baca matolu noli basuh tolu noli intarab dada pituhrihima qabala idkhalihima al-ina'a jika ragu ia dalam sesucian keduanya sebelum memasukkannya ke dalam bejana pala ia misalna bejana atau tempat aek anggo itentong pala ia misalna na mengalir do aek nai tontuna bekas nai adalah mengalir sunat mei ibasu tolu noli sunat ibacu tolu noli fa illam yuksil huma palangai basuya karihalahu gomsuhuma pil ina makruh hukumna ibainiyatu bejana itu memberi tangan niai pala indai basuya wa in tayaqqana tuhrahuma jika dia yakin suci keduanya lam yukrah lahu gomsuhuma tidak makruh memasukkannya ke dalam bejana pala itaget membayarna tu bejanai atau tu emberi atau tu baki makruh maukumna itabayan tu tempat ni aiki apabila nasu yakin do maias tapi pala yakin ko ias tangan mi maka indam dilarang membayarna tu aik tu emberi jadi di bejana arana na jolo pala songon di mokahan ipayah aik na mengalir Allah ijeron tong adong isi bondar masuk adong ni takaji na jolo air yang dipanaskan matahari asu adong air na ipanaskan matahari harana alai manampung air ganan na adong seng adong kulit ibain may di lambung bagas niya lai nda sumun kita adong air na mengalir
Jadi pala ibuat aikon marsi buat mengun sumuran tampung di si pala aik naik tinggal tetap di bejana na merkarat misalnya seng bosi na merkarat makruh mai ipake waktu dipanaskan matahari on wadah na merkarat tong na merkarat tidak marsigor karat naibo pas buseng milas makruh mai ipake anggo adong dope aek na lain aso makruh arana bisa mengoban penyakit aso markarat dot milas anggo jabat nungali indah makruh be tapi dengan catatan di tempat yang panas jadi ayah nai sabai makruh deh ini kan mersabau mai milas aiki air yang dipanaskan matahari deh olo tahi indah masuk tu hukum aso tanoi indah markarat paduana aek nai indah di tempat yang musim panas di tahun mana dong di tahun musim panas panas naik standar dope anggo isodun mai dah homa 50 derajat 45 derajat songon na gur-gur do maaiki mamilas markarat buseng dope isi makruh nai jadi pala mamilas indah di tempat na markarat indah dokon aek na dipanaskan matahari imentong dia na do mana makruh nai milas nai milas nai jadi tola do maruduk dot aek nai pamilas nia tola do bahi olo auda bongkon nai pamilas ni udamu di aek kuning nang udai olo pokoknya get maruduk na udai o nang udai pamilas aekku nia tola deh tola atau udai pamilas dulu aekku tola asalkan ulang milas-milas ada nanggo milas-milas ngatar basuh tu mukomu deh guys jadi orang tua namin dirahmati Allah basuh maya ias 3 noli tolu noli sampai bain tu sunnai bo sunat me hukum nai aso harana on managet ita pake untuk berwudu on man ita pake untuk berwudu adong de doa na adong tai inda tong mun nabi mun dia do mun ulama adong doa na ketika ita membasuh dua tangan ama Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzu bika minasy syu'mi wal alakah len matuhanku diau keberkatan hadegesan berkat di tangankon ulang len diau Tuhanku kasialan kebinasaan hamalangan di tangankon pala markareta ho sudeges rem nai terrem kodot targasko adong de manombo mak markareta ya salagas imana ke tu loponialak imana ke tu bondari aso bisa jadi salagas mampot tu mangarem unjom atau karejo mai ona tanganmu atau ona tualak mabugang dan sebagainya len matuau Tuhanku keselamatan melalui tangan kon mayas umat tangan mon madung ias mamar bismillah may basu tanganon ias baru napatoluna wal matmadah markumur markumur arana papangan tahun aktif di dalam aktivitas nia termasuk mengunyah makanan namocom mana tusonan adong na manis adong na pahit adong na kasar adong na alus sementara dia akan dipergunakan untuk beribadah kepada Allah kita pergunakan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran maka disuruh untuk dibasuh on busen ma berkomunikasi maka ipaya segala aktivitas ni uduk mi napayas kon me secara zahir dan secara batin zahirna ela panganoni batinna mela dosai harana dosai menjadi penghalang kekhusyuan menghalang apalagi pangan na aram maka ita indarai khusyuk maribadah kecuali dia memakan yang halal pangan na halal
alakna penuntut ilmu, alakna perwania ketenangan, keselamatan, ayyakula minal halal, pangan na halal. Imasyudukan Allah, kulu minat toyibati wa'malu salihah, pangan na toyib, na toyib na halal lagi menyehatkan. Bo pelasiaki halal ulang papangani sa cendok. So inda toyib joy halal kacang gorengi pianggo tu uai ulang be. So inda cocok tu hobe. Lalu setelah ipapangan na halali baru idokon Allah wa'malu salihah, baru beramal solihlah. Artinya energi na dihasilkan makanan na halal maka akan membuat kita kuat beramal solih. Dari palangasi binoto inda naraulala na maramalon, inda khusyuk na sumbayangon talokung na nabaru, sajadah na lamam duma, kipas angin na ase na adong, ase na adong, semangat na sumbayangi, sado-sado ya buseng, khusyuk na hindara, nara tenang ulala guru, de bisa jadi ampun adong na tarpangan ko na haram. Atau bisa jadi pakaian mi bope na baru talokung nai tay na urang deges do epeng nai, atau sajadah nai urang deges sajadah nai halal do guru talokung nai pesoni panganon na penaupa na nau jalaki do adong urang na keramik nai deges bangunan nai epeng kudon guru, epeng kudon epengku ngundia pembangun naon ujalaki halal alhamdulillah. Adong urang na tanonai ngundia lang ajo tanonai nai injam muna jolo epeng nialak ngape bayar ko sampai sanari na jolo mulai ngun na jolo rap uday dot nang uday ipake bitabusan mata noon ngundia maepeng na panabusina ilong kang magonjongon on mason ita buat niya ikaris mabuto turun 3 bulan mayay pake sudah dapat perbagasan non habis dung ni ngaunjung sangkot sibe so na biasa udokon adangan do may sinasangkot sadia hargana na jolo 5 juta maso-maso nang uday mana udangan ni ternyata 4 juta mayay pengmu 4 juta nasa juta na iyan na jolo iinjam ko tu sadabayo tu sudaro mo ilalaho na ipaulak ko do 900,000 tay 100,000 nai madung maining mo ipalupa-lupa ho sampai sanari berarti tanonay inda penahalali so ada na adong si utang na laik dusung aku syukoy kamarmi adong utang ni tanonay 100,000 nai jadi yang kon na halal. Jadi baru umat matmadoh muluton ipayas ipayas ijoloon suyas asibain ijolo papangan mon sunang kon ikece ihonay pudimu imasibain ijoloi sulang susah ko tunay pudimu na ijolo mi masoni kece na belakang niya pe di balik belakang niya pe kece iya imasuna bahatan kalak mengece di balik belakang. Jadi nai jolo do papangani ulang kecet nai balik belakang imasibain sada papanganmu 2 supingmu banyak mendengar jangan banyak berbicara jadi manombo do palarap kamu taru na hosajo mangece sipko manangion mo hosoni na manangion ipi manombo ona iba ima suisuru di ita at-taqwa fi sirri wal alaniyah mabiar ko tu Allah baik sado-sado hodot alak narami rado manombo sado-sado iba alim ko tay palarot alak narami ho marami-rami amunaron uma raona ngana dot-dotan iba ima umat ni sianui sonon-sonon da bo ang pangi on matusi on tuson aw maudokon may on tuson ngana tarpaingon sip udais nang uday na pangaji ontong nda betul ning orang ulang angkang niya alah namay nga narot ko mangece naudokon maya guru ona asiloon ko nda betul lang ani mo angkang niya maka na bertakwa kepada Allah ketika asirri wal alaniyah
Jadi papanganon ipayas oloma ipayason ima sibain supingi dua, banyaklah mendengar, jangan banyak berbicara. Asumti di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan bahwa salah satu cara mendapatkan kemuliaan ketinggian itu adalah kasratu qalilul kalam, sedikit berbicara. Orang-orang tua nami yang dimuliakan Allah putar mak ba'da gulus lepain wa yahsulu ahlus sunnah, dapat kita mesunnah naik pihak bi idkhalil ma'i fil pam, asalkan ipa masuk umah ayat itu papanganmu madapot komai naidokon matmadoh sawaun adarahu bihi wa majjahu amla, sama ada dia putar-putar atau dia buang, sama aja iputar-putaria atau dikeluarkannya iputar-putaria lalu ibuangia ndai putar-putaria pain aradal akmal majjah, dikeluarkan au baguru ngana wambungkon ni aha utolonnya biadir wai atau indah atau na paling degesna pain aradal akmal majjahu, dia putar-putarlah putar-putar di papanganta dohot dia pembuat naik-naik dot tangan naik basui dot tangan dia tangan kanan naik takayon tangan kanan ulang dua tangan temo basu maaya bope ias duana tai adong dison kiri anda bo gorarnai bo ulang kumang kiri ini gorarnai olo kadua gorarnai olo kanan bain ulang kirimu gorarnai madana ai bo na rendahi. Jadi sendia domar kumur-kumur buat tanganmu sada ulang dua aso pala dua tangan ubain ayah mabat tuaik naik tak kau masuk sau naik itu papanganmu ndawa, jadi ondoha pamasuk tu papangan buang tolu noli dihukumkan sunat pain aradal akmal majjahu, apabila dia ingin yang paling sempurna putar lalu buanglah dia dung yang bungkon tong manombong aja naik putar sahme sah asalkan masuk tu papangan ni pamana sahmai olo pokoknya pamasuki ha sendia dok putar-putar aso adong na pertama menghilangkan bau arana papangan osantara bau disebabkan bisa jadi lama diam. Alah indah seru mangan-mangan kon so bau songon di bulan Ramadan nah paduana bisa jadi adong bau na lain tergantung yang dimakan. Olo makan terbasung dimakan, atau bisa jadi bau harani merokok, atau bisa bau harani dasun, atau bisa bau manombo harani adong disi misalnya infeksi atau ipon nama lobong surat-suratan naik mulai mabucuk bisa jadi wallahu alam. Maka ipayas pala mela makotoran naik maka dome berkahna insyaallah ketika kita bersolat terbaca bacaan naik dohot deges, apalagi dong sisa-sisa ni panganon masih sanai mangan pining gulo-gulo ni tapangan mentong tile adong rasana putar. Jadi mayang bungkon tolunoli yang bungkon tolunoli dapat me sunat nai magtujuan ni takunu bil yadil yumna, dia dengan tangan kanan wa yaqulu indaha ning ulama Allahumma a'inni ala tilawati kitabik, oh Tuhan tolong mau ansau membaca kitab mi sumangaji au sumambaca Qur'anau wa kasrati zikri lak subhatau marzikir tuho subhatau marzikir tuho wa tabbitni bil qawli thabit fil hayati dunya fid dunya wal akhirah tatakkun ma'au bil qawli thabit. Ada qawli thabit idokon ulama la ilaha illallah Allahumma thabbit bil qawli thabit, teguhkanlah dia ya Allah
dengan perkataan yang teguh. Ahma perkataan na teguh, la ilaha illallah. Lesget meninggal mi la ilaha illallah, tetap kon malidahkon di dalam kalimat la ilaha illallah. Buat aiki itu papanganmu putar-putar, baru umak buang sumela sisa ni panganon, sumela air liur yang bau, sumela sisa-sisa ni panganon na adong di papangan tai anu setaroban hias tu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi tadi dalam hikayat hadis, indah unjungi Nabi mangan bawang merah dan bawang putih. Aso menjaga mulutnya, menjaga napasnya. Allah, karena kita menombok mengecek kita kala, apalagi Nabi dia menjadi sumber hukum, sumber hadis. Baru wal istinsyak, memasukkan air ke hidung. Adana di hidung tahun bahat virusna, bahat bakterina. Allah, palaon ias arana ia menghisap abu. Menghisap abu. Jadi pada tujolo ni Allah angkon na ias onbo. So ias kita tujuan nakan umat tu tadi sude. Apalagi abu mudai nangudai markareta marabu bin nasudamu dia bunai. Pala borngin, paling tembak kon lampu naik marabu. Allah na hebat dua buna. Iman ita irupi. Makanya adong dokter spesialis hidung dan tenggorokan THT. So ben bahat nama isi ahai kumani. Bahat panyakiti bahat disi makana ipayas ketika menghadap Allah payas mai tarik wal istinsa ba'dal ma'madah setelah bermadmadah berkumur-kumur wa yahsulu ahlus sunnati fi dapat umaime sunnah nahi bi idkhalil ma'i fil ampi dengan memasukkan air ke hidung sawaun jazabahu sama ada dia hirup dengan napasnya binafsi napasnya dihirup ya ila khoyashimihi sampai batang hidungnya dengan kuat ditarik ya wa nasarahu amla atau mengeluarkan ia atau tidak maka sama ada sudah dapat mesunnahna sama ada itarik ko atau itarik sampai tu bagasanan atau indah fa in aradal akmal nasarahu dikeluarkanlah dia. Jadi sudah dapat sempurna naik tarik keluarkan saja mah paling tidak umat namar matmam istinsaki paling tidak tarik aiki sekedar napasmu ulang rek orang tersiluki sendia doa sekedar napas keluarkan pala adok di sisa-sisa ni kotoran ela aso suyas ara nama nombo sisa ni kotoran nasian pina manggangguan do betul do mak mangganggu anggodong ibagasan tar tu bagasanan buseng ro buseng jari-jari nia ibenia buseng tu bagasan tar tulak ya buseng tu bagasan no payah mamanghelana mangganggu do betul sego do tu pernapasani ita butuh napas tempat bernapas nagodang harga don anggo payah mernapas hidungon iben Allah Ta'ala sakit na payah don aso nikmat nagodang jiwa doon ima suya mendeteksi panganoni ngun igungon ima na pertama ima super jagali manombo iben kalayus kustimbus nai semua pista ijuri manginom mo udah jagal sate ibenia kustimbus nai aso nagudangan masibahin parjolo dong paksuketu babai panganoni ibdon rojolo tigungi ianggo iya jolo anggo jawat bau lalai igungi nda taboy lalai ibe jadi pala tabo uskus imasuk dong paksu sampai tu igung niba dong paksu sampai tu papangan niba di igungon jolo ibenia itarik kiamat tu igungi betul dung itarik kia tu igungi cocok do uskus nai menarik matu selera jadi on iraira tower na dumaon Allah syukur mada kesempurnaan nikmati ilen Allah Ta'ala tu itatile Allah naima bau uskus on me nikmat na dilehen ni Allah di ita boto melalui on mendeteksina jadi mal bope sarupa model na iboto uma isang
tak ne dotek kosotik pege de ulalonnya lampu yang don indah ba asir don lampu ligin dah bo asir don nene on lampu yang ibotoi aja lampu yang ibotoi aja asir aso nikmat nagorang syukuri salah satu mensyukurina baen igung mimar ibadah ketika kau mau berudu masuk alak nalaya seruana tuna sunat alak nasugodang de nrowania tuna wajibi betul dong mak jadi pala setiap marudu baname wal jam'u bainal madmadah wal istinsyak bi thalathati ghurafin yatamadmadu min kullin minha thumma yastansiqu abdul minal fasli bainahuma. Di dalam sebuah keterangan non dison dijelaskan sekaligus kumur-kumur dan istinsak isi kumur-kumur sampai tuigungi sakali aek bahkan nanggu kita pun abdul min fasli lebih baik daripada dipisahkan. Tapi pala ita mai tabayan na ipisahkan ipayah ilalawmai nabiasoi tolak sahmai Allah. Jadi pala ita ligin niya bisit silahkan awi pisahkan doni serupa salat witir de au dua sada do gurunya au ngada bato lugus tolu rokado sekaligus niya sah au dua sada de ulala idu na boto mulai na jolo niya ima. Jadi orang-orang tuanku yang dimuliakan Allah baru menyapu seluruh kepala sapu sunat mehukumna sudah uluni bay sapu anggodi ita sotik pemadu pala ini Imam Malik pala uduk ni Imam Malik sudah ubuk isapu pala Imam Hanafi sepertiga paling tidak ima sumber beda-beda uduk naik pala di ita sedikit pemadu masalose pala di Imam Malik menyapu seluruh kepala di ita sunnah di Imam Malik wajib pala di ita menggosok-gosok sunat hukumna pala Imam Malik wajib imam berbeda-beda imam pala alak naget ketawab araya ibainiya misalnya uduk Malik uduk Hanafi aso anso di partuapanan sulang botal uduk nia macam-macam pala ita sapu seluruh kepala pala ita alak lai sapu udah sudah bantu jolo pala ada baru ulang bantu jolo sapu tu belakang selesai mah dapat komen sunat nauma wapi ba'di nusilmatan wasti'abur ra'si bil masih meratakan kepala dengan menyapu amma mashu ba'di ra'si wajibun kama sabaqa adapun menyapu sebagian kepala itu wajib sebagaimana yang sudah lewat wa mashul uzunain menyapu dua telinga ipe hukum sunat jadi menyapu supingi sunat doi Allah nangkon pesapu suping munasak deh tiang goi ta dosungon na wajib do mailalai ada nak madung ipa biasa jadi ayat umat kami dah dimuliakan Allah insyaallah pokenna ro kita palanjut mudah-mudahan nian neta kajian bope sekedar mangulak-ulaki bope na ulang damos ilala ayah dan ilala umat sasudena mudah-mudahan kita sudah ilahin Allah kaberkatanna lagi tong meta boto do tileu mah na sekedar mangingat-ingatkan kita do bahasona sunat-sunat ni udui bahar tersai mau makna dapat kita kaji dari nasadarion a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma' ya rabbal alamin Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah Allahumma ya rabb Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina ya rabbal alamin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin kami mohon kepadamu ya Allah berikanlah kesehatan kepada saudara-saudari kami Hajjah Khairiyah
yang sedang berada di rumah sakit ya Arhamar Rahimin, sehatkanlah dia, angkatlah penyakitnya ya Arhamar Rahimin, sembuhkanlah dia ya Allah ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin. Berikanlah keturunan yang soleh dan solehah kepada saudara kami yang bernama Zulkarnain dan kepada saudari kami yang bernama Rodiah Lubis dan Syahril Lubis ya Arhamar Rahimin. Allahumma rzuqhum auladan solehin wa banatin solihat ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum